Wait lang guys, abala si Aya. Papatong mo na. Aya daw abala. Aya, halika dito. Tara. Ito si Aya. Hi. Sabihin mo hi. Si Aya to. Yan yung favorite kong baby. Toy. Ay, yung favorite niya yung toy. Yung inikot. Ikot. Ikot. Yum. Yummy carrots. Yummy carrots. Oh, calculator. Gusto mo? Ito. Uy, langka! Halika na. Laka. Langka ba? Galing mo, langka. Bye-bye guys. Abala si Aya. Bye na, bye-bye!